السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ قدیم حضرات، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ بسم اللہ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ؟ وہ شہباز شریف میں ہوں۔ ਸਲਾਮ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਰਵਾ ਗਈਆਂ। میں بھی سلام ہی لڑا سی میں بھی لین لگا۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جناب ایک ریکویسٹ ہے، میں کون سا یہاں سے بھاگ جاؤں گا؟ ان کو آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گیٹ کے باہر ہو، اسٹوڈیو کے گیٹ کے باہر۔ یار باقی آپ باہر کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے؟ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ نہیں کیا وجہ، یہ دوڑ جاتے ہیں؟ ਜੀ, ਔਰ ਕੱਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ। انہوں بڑا پتا بھائی۔ اچھا جی، جیل میں کمپنی کیا ہے آج کل آپ کی؟ جناب کمپنی، یہ آپ کی کمپنی ہے؟ یہ کمپنی ਐਸ ਸਜ਼ਾ ਟੈਪ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ یہ جو جیل میں ڈالنا ہے یہ تو ایک ڈفانگ ہے۔ ٹھیک، مجھے سینٹنس ہو چکا ہے۔ کیا سینٹنس ہوا آپ؟ وہاں کرتے کیا رہتے ہیں ویسے، بتائیں تو صحیح۔ بھجن دیواروں سے باتیں نہیں، دیواروں سے باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اچھا لگتا ہے۔ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ। اب جو حالات ہیں آپ کے سامنے، ڈھکا چھپا کچھ نہیں ہے نہ۔ وہ روب دبدبا جب نکلتے تھے تو ایسی طرح سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں۔ گل کرو کی ہوندا پیا تواڈے نال؟ ضمانت نہیں جناب انہاں دی ہو رہی۔ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। نہیں نہیں نہیں، نہیں، ویسے آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ نے جیل کو گوشہ عافیت بنا رکھا ہے تاکہ باہر آپ کو بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے۔ کیڑی بھاگ دوڑ جناب میں کرنی ہے؟ دسو صحیح۔ کیوں نہیں کرنی؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ نا ماشاءاللہ کیا کہنے، لیکن میں جتی دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ آج کل کس پھل دا سیزن چل رہا ہے۔ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਪੇਟੀਆਂ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਆ ਕਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹੀ। ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਐਸੀ ਐਸੀ ਫਿੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਫਿੱਕੀ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਸੂਰੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਭੇਜਤੀ। جیلر میں ਹਾਂਜੀ, کیا کہتے ہیں؟ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। جیل جگت کیا کی؟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ UPS ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੁਗਤ ਬਣਦੀ। بھجن ویسے تسی کوئی کمنٹ کیتا نہیں ہے دیتے جناب، چیسٹر چیک کرو، پھر چیک کرو ذرا۔ یہ لیا کہاں سے آپ؟ ਨਾਲ ਦੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਕਿਆ ਭਾਜੀ। اچھا، ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਫੜ ਲਿਆਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਚੈਸਟਰ। ਇਹ ਬੂਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹੈ। بس 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 اور نہیں دسنا، اور ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਭਾਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਵਾਹਿਯਾਤ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੈ। وہ سویا ہوا۔ اور جناب ساری ساری رات جگاندے نے، کی تانوں دسیے؟ یہ کیا کرتے کیا رہتے ہیں؟ شعر سناندے رہندے نے، اپنے واقعہ سناندے رہندے نے، سلاب دیاں گلاں سناندے رہندے نے۔ جب میں انج بوٹ پا کے وڑ جاندا ساں، میں کشتیاں ٹوٹیاں تے وی چڑھ جاندا ساں۔ ہن اسی کی کریے؟ سانو کی دتا ہے؟ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ سر معافی چاہنا، اصل وچ میں بہت ڈسہارٹ ہو چکی ہوں انہاں تو آپ کی چھٹی نہیں ہوتی؟ کوئی چھٹی چھٹی نہیں جناب ساڈی۔ میں پتہ ہے جناب کدوں دی چھٹی اپلائی کیتی ہے۔ کب کی؟ ਉਦੋਂ ਪੁੱਠੋ ਦੌਰ ਸੀ۔ بس صاحب کیا کریں، اکیلے جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج کل ذرا ریاض کا سلسلہ بھی جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ سر یہ اپنا ایک تعریفی خط ہے جو چین کی گورنمنٹ نے لکھا تھا، وہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے بور کر رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ چینی سفیر کا ایک لکھا ہوا خط ہے۔ تو بندہ گڈ ول میں ایون اس کو بھیج سکتا ہے۔ ਇਹ ਮੈਂ ਹੱਕ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਭਾਜੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਾ ਖਤ ਉਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਖਿਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਈ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੂੜਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ۔ ਕੀ ਕਰਾਂ یار یہ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। آپ کیا کرتے ہیں؟ بھجن ادھر اب بیٹھنا رسک بن چکا ہے۔ ادھر کوئی جگہ بن سکتی ہے؟ اسٹوپڈ انسان، تم ہاتھ کیوں لگاتے ہو؟ وہ میں نہیں لاندہ، یہ لاندہ جناب۔ میں اس کی وہ اصل جناب میں نے ہاتھ رکھا ہے، میری جان نکل گئی تھی۔ نہ یار بات سنو، تم نے اب ٹچ نہیں کرنا، اور پیچھے جاؤ، کرسی کے پیچھے کھڑے ہو۔ اچھا اچھا، او میاں صاحب آپ نہیں۔ ਭਾਜੀ ਨਾ ਲਿਆ کرو, ਤੁਹਾਡਾ ਖੌਫ ਹੀ ਬਹੁਤ ہے۔ اب میں نے یہاں کھڑے ہونا ہے کہ آگے آنا ہے؟ میاں صاحب آپ نے آگے آنا، کرسی پر تشریف رکھیں۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਭਾਜੀ। اوکے اوکے۔ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। پنکھا لگا کے؟ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਬੜਾ ਕੂੜ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਐਡਾ ਲਾਂਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੋਂ ਕੇਟੂ ਫਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਪ ਖਾਂਦਾ ਜੇ। اب آج کل سب کہاں سے کھاتا ہے؟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿੱਸੀ ਸ਼ੀਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਏਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲਾਂਤੀਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। लो कर ले शो कर लें आप। नहीं, आप इजी बैठे हैं। बहुत इजी। वैसे मियाँ साहब आपको घर की बहुत याद तो आती होगी। घर की याद किसको नहीं आती, बिलखुसूस उस शहर की याद आती है। आफ्ताब, मेरे शहर का हाल सुनाओ मुझे आज। सुना है गली गली कोने कोने में कूड़ा करकट जमा हो रहा है। गली गली वाकई गंद तो बहुत मचा हुआ है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं। तफन फैल चुका है। लाहौर बिल्कुल यूं लगता है जैसे कुरून उला का गुजरा वाला होता है। वाह 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 जनाब, गली गली से मुझे भी एक शेर याद आ गया है। साजा में से किसी का होगा। अता करें, अता करें। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पीटीआई चोर है। ये क्या शेर आपने सुना है? ये सिर्फ शेर मैंने नहीं सुनाया, अवाम की तरफ से ये आवाज निकल रही है। आप अगर 22 करोड़ अवाम की ईसीजी करें ना, तो जो आवाज आएगी ठक ठक ठक, वो ये ठक ठक नहीं बल्कि ये शेर है। अच्छा, ईसीजी में आवाज नहीं आती ठक ठक ठक, वो ग्राफ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਭਾਜੀ। लेकिन बहरहाल उसमें से धड़कन ये है। धड़कन यही कह रही है। धड़कन से क्या याद आ गया, ये भी असातिज़ा में से किसी ने कह रखा है कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो। क्या कहते हो? यार मेरा कोट तो छड़ो यार। भाई बात सुने, अब आपने बैठना नहीं है कुर्सी पे। अच्छा जी, ठीक है। मियां साहब उन्होंने लेकिन खुदा का वास्ता है, नाम लिया करें, नाम लिया नहीं, करें। ऐसी क्या आपके अंदर इताअत आ गई है? असल में जेल में रह रह के हुक्म मानने की एक अजीब सी आदत पड़ गई है। अब क्या ना अपने नहीं, आप को मजलूम पेश कर रहे हैं? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਗਮ ਹੁੰਦਾ। कौन, ये कि वो? ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ। वो जनाब वो। अच्छा जी, जरदारी साहब हर रोज पैंतरा बदल रहे हैं। ये आपको अब पता चला है, हमारे बड़े ठट्ठे उड़ाए जाते थे। बड़ी मफामती सियासत कर रहे हैं। ये तो वो सियासत है जो आप करते हैं। जनाब अब आपको पता लग गया ना कि वो जो बड़े लोगों ने बातें की थी कि लाड़काना की सड़कों पे अगर ना घसीटा, पेट फाड़ के इसका नाम वापस। ਪੇਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਾੜਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਪੈਂਟ ਨਾ ਫਾੜ ਦੇਣਾ। पेंट नहीं उसकी है। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। अच्छा जी, म्यूजिक का शौक किस तरह पूरा करते हैं? ਕੈਨ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੀਲਾ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲਦਾ ਸਹੀ, ਢੱਕਣ ਖੋਲਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਊਂਡ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਡੋਨਾ। या जेल में ये के पागलों क्या टोन होता है जेल में? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਾਬ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, क्या कारोबार क्या चल रहा है? ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਹੈ, ਪੈਂਟ ਹੈ। वैसे इसमें कोई शक नहीं आफ्ताब कि उस अंग्रेज के पास एक से एक शर्ट। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਅੰਦਰ ਲੰਡਾ ਵੇਚਣ ਡਿਆ। मैं कहना किसी दिन आओ जरा। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। यही है, 6 फुट 6.5 फुट का कद है जनाब। मैं कहता हूँ तुसी खुश होके जाना वापस। ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਾਈਨੈਕ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਧੌਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ। अच्छा, कोई नई किताब पढ़ी है दौरान कैद? मैंने गॉडफादर को रिविजिट किया। सर बाल्जक वाली बात तो इनको याद होनी चाहिए। नहीं तो ये किताब बाल्जक ने कब लिखी है? और किसने लिखी है? लो, बाल्जक ने लिखी। बाल्ज़ाक ने एक बात कही थी कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। तो ये इस किताब का यूं समझिए पेश लफ्ज है। एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी अब तक, अंदर इन्होंने मुझे रखा हुआ है। अब तक बताएं क्या प्रोग्रेस है? तो ये जो आपके एहसासों में 800 गुना इजाफा हुआ है, वो किस तरह हो गया? और सर उसका कोई जवाब भी नहीं है इनके पास। एक तो होता है ना जवाब दे बंदा, जवाब भी कोई नहीं। जवाब है ये, आई स्मेल जेलसी। और ये आपकी पार्टी का बंदा है। ये और मंसूर साहब तो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नवाज लीगी हैं। फिर ये पट्टी किसने पढ़ाई तुझे? ये साहब ये तो फैक्ट है। देखें, आपके साथ ताल्लुक होना, दोस्ती होना या सियासी मुखालफत, मुखासमत, ये अलग बात है। आपका ये मामला हमेशा ज़ेर बहस रहेगा कि आपने बेपनाह इजाफा किया अपने एहसासों में। हाथ थौला रखते ना तो ना आपको कुछ होता और ना भाई साहब को। जनाब इसमें कोई शक नहीं कि जदों 80 साल ना लाहौर एक शहर हुंदा सी, हुण लाहौर एक
कूड़े दी नहर बन गया है, बल्कि नदी बन गया है। वगदी नदी दा पानी इंज जाके मुड़ नहीं आउंदा, वगदी नदी दा पानी इंज जाके मुड़ नहीं आउंदा, जाके जीवे जवानी। वाह 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 जी वाह। भाईजान, इन बातों पे अंग्रेज से बड़ी दाद ली है मैंने। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। उन्हें मियाँ साहब ने नाम ले लो। मियाँ साहब आप तशरीफ रखिए। यार बात सुनो, तुम इधर आओ मेरे पास। यार मियाँ साहब को वहाँ बिठाएं। आओ मैं तुम्हें बिठाना। आओ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਜੀ। मियाँ साहब आप हैं अच्छा, और आप इधर आए भाई। अंग्रेज ने मत मारती। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਸ आप ਰਹੀ इधर इधर आए, इधर आए, इधर। अब आप शो के दौरान मेरे पास खड़े रहेंगे। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰੋ। अच्छा ये बताएं, नैब ने कहा है कि जिन्हें अपना अंजाम नजर आ रहा है वही ज्यादा वावेला कर रहे हैं। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। नहीं, सवाल आपसे किया मैंने। और जनाब नैब ਨੂੰ ਰਫੜ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿਆਂ। वो आहिस्ता तो बोले यार। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਹਿਸਤਾ ਬੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥਾਣਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਰੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, सुना सुना, ये मैंने 6 गाने रोज सुनाना है। सुना। मैं नहीं अलाउ कर रहा, दैट्स इट। अच्छा चले सुना दें, कोई बात नहीं, शुक्रिया डॉक्टर साहबा। सुनाइए सुनाइए। यानी डॉक्टर साहब ने अलाउ किया है तो उसने एंडोर्स करवाने की जरूरत ही नहीं महसूस की। कोई वो सुना जरा मैं अंग्रेज नु रोज सुनाना। ਆਹੋ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਰਾ। तो अंग्रेज सुनता है इनसे? ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਏ। जी इजाजत है। मैंने नहीं इजाजत दी तुम। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। जी जी बिल्कुल। अपनी कहानी यारो ਵਾਹ किसनु सुनावा, अपनी कहानी यारो किसनु सुनावा, जुर्मा तो वध मैनू मिलिया सजावा, अपनी कहानी। ਉਹ ਛੇ ਅੰਨਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ। ਭਾਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬਾਰਕ ਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਕਿਉਂ? ਉਂਝ ਹੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾਲੇ ਨੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ओलंपिक ਜਿੱਤ ਲਿਆ। आप इतने अरसे से जेल में हैं, कोई दोस्त नहीं बना आपका? ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੋਸਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। मुझे वो थोड़ा साइकोपैथ टाइप का लगा है, स्किज़ोफ्रेनिया टाइप की उसको कोई बीमारी है आफ्ताब। कभी वो अजीब सी बातें करने लगता है, कभी मर्द हो जाता है, कभी औरत हो जाता है, रात को कुछ दिन को कुछ, अजीब अजीब सी कैफियत उसकी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। उसकी आवाज़ में बहुत गरज है। और की हाल है जनाब? जनाब उधर की आदत पई हुई है तो मैं। अच्छा यार आप जाके पीछे खड़े। शुक्रिया जनाब। अच्छा, लंदन में जो वाकया हुआ है पिछले दिनों, और केड़ा वाकया हो गया जनाब पिछले दिनों? इसहाक डार, वो फिर पढ़िया गया है। काश पकड़ा जाता, मसाइल ही हल हो जाते। वो एक खातून ने रोक के बात करने की कोशिश की और पीछे आवाज़ें कसे कि यहाँ तो बचा लोगे, अल्लाह के यहाँ नवाज शरीफ को कैसे बचाओगे। अच्छा हुआ क्या था? वो खातून ने कहा सुनिए मेरी बात, सुनते जाइए। वाह 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 वो नहीं रुके, चले गए। जनाब देखिए, ये तो मर्द की शान के ऐन खिलाफ है क्या? कि आप जा रहे हैं, पीछे से खातून की आवाज़ आई है, कम से कम आप रुकें तो सही, कुछ पूछें तो सही, कुछ सुने, कुछ सुनाएं तो सही। रिदम चेक किया आपने? रिदम ही नहीं, ख्वाहिश। जी 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 जनाब एक गुजारिश है मेरी, प्लीज़ इन्हों समझाया जाए कि जेल जेड़ा भी टाइम होंदा साड़ी ते ड्यूटी है, मगर ये कहंदे ने मेरे ते ही खलोते रहो। शेर सुना के कहंदे ने हुण मैनू दाद दिओ। असी कित्थों दाद दईए? सानू समझ आए ते दाद दईए ना। असी को मिर्जा गालिब दे साले ते नहीं हैगे। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ? तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बदीन हज़रात, आज का इंतहाई खूबसूरत फोक नगमा ट्रिब्यूट है मसरत नज़ीर के लिए भी और नाजिया हसन के लिए भी। पेश करने जा रही हैं उकाशा। डाली दे थल्ले बैके, हाँ बैके, ओ महिया वे महिया, करिए प्यार दिया गल्ला, हो करिए प्यार दिया गल्ला,
तू मेरा दर्द वंडावे हाँ वंडावे मैं तेरे दर्द वंडावा करिए प्यार दियां गल्लां ओ करिए प्यार दियां गल्लां हो टाली दे उत्ते बू टाली दे उत्ते हो टाली दे उत्ते बू मेरा माही मैं तो दू आ हो करिए प्यार दियां गल्लां तू मेरा दर्द वंडावे हाँ वंडावे मैं तेरे दर्द वंडावा करिए प्यार दियां गल्लां आजा करिए प्यार दियां गल्लां हो वाह जी वाह। थाली दे विच लिखां मैं तैनू पई उड़ीकां थाली दे विच लिखां मैं तैनू पई उड़ीकां ला 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 करिए प्यार दियां गल्लां हो करिए प्यार दियां गल्लां हो टाली दे थल्ले बैके हाँ बैके ओ महिया वे महिया करिए प्यार दियां गल्लां हो करिए प्यार दियां गल्लां तू मेरा दर्द वंडावे हाँ वंडावे मैं तेरे दर्द वंडावा हो आजा करिए प्यार दियां गल्लां हो करिए प्यार दियां गल्लां आजा करिए प्यार दियां गल्लां हो करिए प्यार दियां गल्लां आजा करिए प्यार दियां गल्लां हो आजा करिए प्यार दियां गल्लां हो ब्रावा ब्रावा। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि टिकटॉक वीडियो की वजह से लेडी पुलिस ऑफिसर को नौकरी से निकाल दिया गया। तो सर ये टिकटॉक बना रही थी? ये कहीं डकैती की वारदात रिपोर्ट हुई थी तो ये वहाँ पहुँची तो इसने यूनिफॉर्म में पिस्टल के साथ, इल्ज़ाम यही है ना कि आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, पिस्टल आपके हाथ में है सरकारी, आपने ये हरकत की है तो दिस इज़ रॉन्ग, नौकरी से आपको फारिग किया जाता है। तो उसने कहा कि मैंने ये बनाई ज़रूर है लेकिन आप देखेंगे मैं काम कैसा कर रही हूँ, आई एम डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। तो मैं तरगीब देती हूँ, इसी बहाने लोगों को तरगीब हो जाए, क्योंकि जो भी है वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो मेरा ख्याल है अदालत में जाएगी। सर ये वाकया कहाँ का है? मेड्रिड। हाँ जी मेड्रिड ये कितने होया भाजी? कितने होया? ये चमड़े से थोड़ा सा आगे। नहीं सीरियस स्पेन का कैपिटल है यार मैड्रिड, जिसको मैड्रिड कहते हैं। किसी उस शहर की खबर ले आया करो जो सानू ही पता हो कि यार मैड्रिड बड़ा अहम शहर है, बड़ा ही खूबसूरत शहर है। फिर की करिए हम दसो। आपने अगर बार्सिलोना जाना है, ओहो, कार्डोबा जाना है तो आप मैड्रिड से होकर जाएंगे। मैंने एक दफ़ा बताया नहीं था कि दुनिया का शायद सबसे हसीन रेलवे स्टेशन मैड्रिड में। एक तो तुसी इन्ना कोई दसिया कोई ज़हन च नहीं गल रही। मैंने बब्बू वाकई परेशान इसलिए होता है कि आम तौर पर लोगों की जो हार्ड ड्राइव है ना यहाँ पे जो होती,
وہ کسی کی 10 ٹیرابائٹ کی ہے, کسی کی 100 ٹیرابائٹ کی, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਦੀ اس کی 4 GB کی. ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਦੀ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਹ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ. سر وہ خوبصورت کیوں ہے تو؟ میڈرڈ جی سر. وہی ایٹریم ہے, وہ انڈور, اتنے دراز کا درخت لگے انڈور. کہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کے یہ باغ جناب ہیں, جی سر. بہت بڑے بڑے طویل القامت درخت, وہ انڈور لگے ہوئے ہیں. اس کے اوپر چھت ہے شیشے کی, اسے دھوپ ملتی رہتی ہے, چھت کھول دیتے ہیں, اسے پانی بھی ملتا ہے بارش کی شکل میں, اسے سورج کی روشنی بھی ملتی ہے, نیچرل انوائرمنٹ ملتا ہے. سر بہت خوبصورت ریلوے اسٹیشن ہے. کیا بات ہے. اور وہ وینس شہر بھی تو ہے نا جی, وہ اٹلی میں ہے, وینس. مجھے بڑا پسند ہے جی, وہ سمندر کے اوپر جو انہوں نے کیا بات ہے. گھر بنائے ہیں, کشتیاں لے کے پھرتے وہاں ہیں. چھوٹے چھوٹے وہ آئیلینڈز ہیں. ہاں جی. اسی طرح کا آپ کو بیلجیم میں بھی سٹرکچر ملتا ہے پانی کے اندر, لیکن بہت چھوٹا. وینس تو بہت تگڑا ہے نا. سر وینس میں فلمیں بہت بنی ہیں, بہت بہت شاندار فلمیں بنی. دا اٹیلین جاب, جی سر. پھر جیمز بانڈ کی میرا خیال کسینو رائل, ہاں جی, وہ بھی, اور ایک بہت ہی شاندار فلم میری موسٹ فیوریٹ, دا ٹورسٹ. سر اس فلم میں آپ کو اچھا کیا لگا؟ آبویسلی وینس کا شہر بہت خوبصورت ہے. اندر دی گل تے آ جاؤ. بھائی جانی ڈیپ, جانی ڈیپ کی وجہ سے سر دیکھی آپ نے فلم؟ جانی ڈیپ کی وجہ سے نہیں دیکھی, لیکن وہ بہت بڑا ایکٹر ہے. تڑکو کنے پوچھا کہ جی وہ بہت گریٹ آرٹسٹ ہے؟ پھر اور کیا پوچھا کیا ہے. سر اصلی پوائنٹ تے آ جاؤ. ساڈے منہ اچھا نہیں لگے. کیا اچھا لگا. یہ انجلینا جولی کی بہت اچھی فلم, انہوں لاسٹ تے رکھا کہ تو یہ بہ ذرا. نہیں وہ جتنی حسین اس فلم میں آئی ہے شاید کبھی پورے کریئر میں کہیں نہیں آئی. سر وینس میں اگر رہنے کا موقع ملے تو؟ رہنے کا موقع آپ کو پاکستان کے بہترین شہروں میں ملے نا, آپ خوشی سے پاگل ہو جائیں. وہ کون سے سر؟ ایک تو لاہور کے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے, یہ بنتا ہے. کراچی آئٹس کراچی کے بغیر نہیں, اسلام آباد والے اس کے بغیر نہیں, فیصل آباد, ملتان, راول پنڈی, ایون گجرانوالا, یہ تو ہے ایک آپ کا پرماننٹ ٹھکانہ. لیکن اگر آپ نے سیر سپاٹے کی نیت سے جانا ہے, 15 دن رہنا ہے, مہینہ رہنا ہے, تو پھر گلگت بلتستان کے کم از کم میں آپ کو 50 اسپاٹس بتا سکتا ہوں. آپ کہیں گے کہ میں نے اس سے زیادہ حسین سپین گزارا ہی نہیں لائف کا. سر اتنے ایسی کی وجہ گئی ہے ویسے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. سر آپ سجیسٹ کریں. آپ نے سردیوں میں جانا ہے کہ گرمیوں میں؟ گرمیوں میں. گرمیوں میں جانا ہے تو انتہائی خوبصورت برف پوش پہاڑ. گرمیوں میں بھی برف پوش جی برف, یہ گلگت بلتستان کے پہاڑ ہیں, کوئی شملہ پہاڑی نہیں ہے. تو دریائے استور کے کنارے جاؤ, دریائے گزر کے کنارے جاؤ, دریائے گلگت کے کنارے جاؤ, دریائے شیوک کے کنارے جاؤ. بچی کے بچے ہیں, ہم کو ایسی جگہ وہ ہو یہاں پہ دریاؤں کا ایک جال بچھا ہوا ہے. دریائے ہنزا, بہت شاندار دریا تھا, یہ گرتا تھا مائٹی انڈس میں. گرتا تھا کیا مطلب سر؟ چوری ہو گیا وہ؟ عطاباد لیک کیا ہے؟ وہ عطاباد لیک ہے سر. عطاباد لیک کیسے بنی تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کیسا بالکل شاہکار ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی سنائی کا, کہ مٹی کے تودے گرے, درائے ہنزا بند ہو گیا, اور آپ کو عطاباد لیک جیسی اچھا جی مجسم حسن, بالکل کیا بات, اتنا حسن, اتنی خوبصورتی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بازوق بندے پہ کہ آپ صرف پھرتے رہیں. پہاڑوں کی دیواریں ہیں, ان دیواروں کے ساتھ ساتھ پھریں, اور سانپ لڑوائیں. نہیں سانپ نہیں ہوتے پہاڑی علاقے میں. اگر آپ نے مرنا ہی ہے تو پھر یہ پانی ہی کافی ہے. ایک تو آئسی واٹر ہے, آئسی, اور دوسرا 1.5-2 ہزار فٹ گہرا ہے, اور بعض جگہوں پر اس سے بھی زیادہ. میرے خیال اسی ہرن منار ہی چل رہے ہیں. کیوں, اس میں کیا پرابلم ہے مجھے بتاؤ. سر وہاں بہت ٹھٹرنا پڑتا ہے. اس نے کہا ہے گرمیوں میں باقاعدہ گرمی ہوتی ہے, استور میں بھی گرمی ہوتی ہے. ہاں جی واہ, پھر تو ٹھیک ہے. پھر تو اچھی بات. رات البتہ بہت ٹھنڈی. اگر آپ اوپر راما لیک چلے جائیں, پھر راتی بندہ اسلام آباد واپس آ جائے. اگر شاؤنٹر پاس شروع ہو گیا تو آپ اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں. لیکن کوئی کوڑ ہوگا جو گلگت بلتستان جائے اور رات گزارنے اسلام آباد آ جائے. اسی اتنے تے پہاڑ برف والے ویکھ کے شاؤنٹر مار کے واپس آ جائے.
मैं समझता हूँ उन पहाड़ों की बर्फ को छूना और चूमना चाहिए। हाँ तो होंठ फिक्स हो जाए मैं भी हूँ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾ पहाड़ लत मारे किड्डा जरूरतमंद ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਲਿਮ ਲੇਕ ਦੇਖੋ ਫਲਾਨੀ ਲੇਕ ਦੇਖੋ ਪਹਾੜ ਕੀ ਚੁੰਮੀ ਐਂਡ ਤੇ तुम्हें अंदाजा नहीं है ना अल्लाह ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜ ਕਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ यानी जांदे पहाड़ साढ़े ते हरैसमेंट दा परचा करा ਉਥੋਂ ਪਹਾੜ ਚੁੰਮਣ ਡਿਆ ਉਥੋਂ ਪਹਾੜੀ ਆ ਜਾਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਖਾਸਮ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ये जिंदगी चाहना ते पड़तल ते दरख्त दे पीछे आ जा सर केड़ा ऐसा मंजर है जेड़ा तुसी कदी ना भूल सको? ये गिलगित बल्तिस्तान में हाँ जी कम से कम 50 है, वाह वाह बल्कि इससे भी ज्यादा। ये मैंने कम से कम रियायत करके तुम्हें बताया। एक जगह दोमेल मिनी मर्ग के पास बिल्कुल, उसके साथ ही है रेनबो लेक, जिसमें असर और जोहर के दरमियान ऐसी शानदार कौसो कज़ा आती है। रेनबो उसके अंदर आती है झील के, और उससे जो दरिया निकल रहा है छोटी झील से, वो दोमेल है। वेरी ब्यूटीफुल रिवर। मैं हमेशा कहता हूँ कि फिरदौस बरी अगर कोई है, थोड़ा सा उसे डेवलप कर दो, स्विट्जरलैंड को भूल जाएंगे आप, सब भूल जाएंगे। अस्तौर, सिर्फ अस्तौर। सर बड़ा पहाड़ है ते मैं अकल कोई नहीं है, ट्रेजेडी है। नांगा पर्वत चलेगा? चलेगा बताओ बताओ किसी नांगे के बच्चे 8000 है। नांगे पर्वत से मैं की कच्चा लेके जा और मुझे ज़रा बताएं ये कितने दिन का सफ़र है? कहाँ? गिलगित बल्तिस्तान? हाँ जी। बाय रोड जाना चाहते हो तो यहाँ से जाओ इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से मानसहरा, मानसहरा से बालाकोट, बालाकोट से कागान, कागान से नारान, नारान से बाटाकुंडी, बाटाकुंडी से बाबूसर टॉप, बाबूसर टॉप से चिल्लास, चिल्लास से अस्तौर। ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਪ ਯਾਦ नहीं कोई वैगन चलाते रहे हो? नहीं नहीं, ये वैगन नहीं, ये इश्क है, इश्क। यहाँ इसका ताल्लुक इससे। तो गए ही इन्होंने उदो नांगा पर्वत छोटा सा मानसेरा से चिल्लास, चिल्लास से बाटाकुंडी। मानसहरा से चिल्लास एक ही गो में। मानसरा का पहाड़ देख के आपकी चिल्लास निकल जाए सर वैसे लगता है आपको ये रास्ते बहुत पसंद है। हाँ जी। फिर दूसरा रास्ता बिशाम वाला, वो भी बहुत शानदार है। बिशाम की खूबसूरती पता क्या है? जी सर कि आप थ्रू आउट दरिया सिंध के साथ जाते हैं। ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਵੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ दरिया सिंध ने सोटी पड़ी होती है कह दो मेरे नाल नाल रहने भी तो सर कितने के पैसे मिनिमम होने चाहिए वैसे अगर ਅਸੀਂ पर हेड आपको 2 लाख होने चाहिए। 2 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੁੰਮੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ और उसे जमानत से 5 लाख लग जाए पहाड़ को चूमना और इन पहाड़ों को ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ मैं तो 24 घंटे चूमता रहूं। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪਹਾੜ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਚੁੰਮੀਆਂ जफर साहब का शेर कितना खूबसूरत याद आ रहा है मुझे जी। मैं चूम लेता हूँ उस रास्ते की खाक जफर जहाँ से कोई बहुत बेखबर गुजरता है। ਕੋ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਗਏ ਨੇ ਰਾਕਾ ਪੋਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ मैं तो अनजान नहीं देना चाहिए सही है, राका पोशी गिलगित के पास है। गिलगित से अबाउट 2.5 आवर्स, 2 आवर्स बिल्कुल साथ है हुंजा। और हुंजा भी आप जाएं तो ईगल्स नेस्ट जाइए, वो राकापोशी को बस हैंडशेक पे खड़ा है। अच्छा किधर हाथ मिलाओ किथे चुम्मी लाओ अजीब आजाद ख्याल जे पहाड़ वहीं पे है लेडी फिंगर पीक। लेडी फिंगर तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਨੇ We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि सोशल मीडिया पर लोगों को धमकियां देकर भत्ता वसूल करने वाले कमसिन बदमाश गिरफ्तार। कमसिन बदमाश? कमसिन बदमाश होते हैं जो जुवेनाइल जिन्हें कहते हैं, अंडर 18। अंडर 18। सर ये इंडिया में हुए या पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान का वाकया है, आपके शहर लाहौर का वाकया है। समनाबाद के एक बंदे को फ़ोन पे धमकियां मिलती थी। अजीम इसका नाम है। इसने कहा जी मुझे इन्होंने बुलाया, ब्लैकमेल करते थे, इनके पास कोई वीडियो थी जो कहते थे वायरल कर देंगे। मैं गया हूँ तो मुझ पे तशद्दुद किया इन्होंने, मुझे मारा बहुत। वो काफ़ी सारे होंगे ना। वो जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा जी इसने हमारी इंसल्ट की थी, इसने बेइज्जती की थी, इसी वजह से हमने इसकी वीडियो बनाई, वायरल की, इसको मारा कुट्टा भी है।
اور ہم نے دھمکی شمکی نہیں دی تھی, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ دھمکی ہم نے اس لیے دی تھی اس کو پریشان کرنے کے لیے. یعنی بھتے والی تو بات ہی نہیں ہے. نہیں, بھتہ مانگتے تھے نا کہ جی بھتہ دیا کرو. میں تم ہماری انسلٹ کر کے ایسے تو نہیں جا سکتے نا. ابھی 4 دن پہلے وسکانسن سے ایک گروپ پکڑا گیا لڑکوں کا, ینگسٹرز, ان کے پاس جدید اسلحہ تھا, اوزیز اور M4 یہ گنز تھی ان کے پاس, گلاک تھے ان کے پاس. اور پولیس نے پوچھا یہ لسٹ کس چیز کی ہے جو اتنے بندوں کی ہے؟ تو کہنے لگے جی یہ ہماری ہٹ لسٹ تھی. وہ ہائرڈ تھے یا اپنے؟ They were hired. وہ بھی جوینائل تھے؟ مطلب ہے 16-17 سال کے جوینائل ہی ہوتے ہیں. سر وہاں پہ پھر ان کو سزا ہوگی؟ جوینائل کورٹس ہوتی ہیں, جوینائل پریزنز ہوتے ہیں, کریکشن سینٹرز ہوتے ہیں. تو بے شمار فلمیں آپ نے دیکھی ہوں گی, یہ جم تارا, سلم ڈاگ ملینئر, ہاں جی ہاں جی, خیر پرندہ, خیر کیا بات ہے, کیا فلم تھی. پھر وہ گڈ فیلاز, کیا اچھی فلم ہے. ہم بات تو گل شروع ہوئی گڈ فیلاز تک پہنچ گیا. اچھا جی, ہم یہ جوینائلز کی بات کر رہے تھے. جی اگر آپ غور کریں تو ایک بہت بڑا کرمنل, اس نے بھی اپنی مجرمانہ زندگی بچپن سے شروع کر دی تھی. کون؟ پابلو ایسکوبار. 14 سال کا تھا جب سے اس نے سارا کچھ شروع کر دیا تھا, اور غالباً 16 سال کی عمر میں اس نے مرڈر بھی کر دیا تھا. کیا کہنے ڈاکٹر صاحبہ, یہ بال آپ نے آج بہت اچھے بنائے ہیں ماشاءاللہ. اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہیراسمنٹ کے زمرے میں آ رہا ہے. سر اپنی کولیگ کی بھی تعریف نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. وجہ بہت تعریف چڑی تے رگیلے دی کر دے, وہ دے وال نہیں تو نظر آتا. یار سویٹر کتنا اچھا پہنا, وہ دیکھیں تو صحیح. زیبریاں دی ٹوٹی فروٹی لگ رہی ہے. اور میں ایک دفعہ انگلینڈ میں ایک وہ فیکٹری میں جاب کے لیے 2 ہفتے کے لیے, تو ایک گوری تھی, تو میں اس کی بڑی تعریف کر دیتا تھا. اچھا تسی محسوس کرو نال ٹور رہے ہیں تھوڑا تھوڑا. وہ گوری میرے ساتھ کام کرتی تھی تو میں اس کا بھی کام کر دیتا, تو میں اسے بڑا مسکرا کہتا کہ نو پرابلم. اور جب 1 ہفتہ گزرا تو مجھے سیلری ملی, تو مینیجر نے کہا تم اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے. میں کہا اچھا. میں اگلے ہفتے ذرا تیزی سے کرنے لگ گیا, مگر اگلے ہفتے انہوں نے مجھے کہا آپ کا کام فنش ہو گیا, جاب آپ جا سکتے ہیں. میں کہا ہویا کی ہے؟ انہوں نے کہا تو اوندا کام کیوں کردا ہے, نالے اونਦੀ گوری دی تعریفاں کردا ہے. کام دی گل نے کوئی نہیں کیتی, اینو انگلینڈ چ بکواس کرن دی وجہ تو کڈیا. نہیں, یہ صحیح بتا رہا ہے کہ ہراسمنٹ اسی کو کہتے ہیں بھائی. تم اسے ہراس کر رہے تھے, اس کی تعریف کر رہے تھے. نہیں, آپ 2 ہفتے کے لیے ہی گئے تھے یا 2 ہفتے بعد نکالے گئے تھے؟ نہیں, اصل میں گیا تھا وہاں پروگرام کے لیے, تو وہ میرے پروگرام کینسل ہو گئے. انہوں نے کہا 1 مہینے بعد ہوں گے. تو مجھے دوستوں نے کہا کہ مہینہ ہے تو ویلے پہ رہے, اس طرح کر لو گے. مجھے اچھا لگا جاب پہ. صبح صبح اٹھ کے میں جاتا تھا, تو وہ 7 بجے جاب کا ٹائم تھا. میں چونکہ بس پہ بیٹھتا تھا تو ایک دن میں اسٹاپ بھول گیا. یہ صبح 6 بجے اٹھ کے ریس کورس جاندا سی, دوڑنے نہیں لیٹنے. اتنے لیٹنے لٹنیاں لے کے گھاٹ چھوڑ کے پھر 7 بجے جاب تے جاندا سی. ایک دن گوری نے انہوں لیٹنیاں لیندے ویکھ لیا. انہیں شکایت کی تھی کہ فوش حرکتاں کردا سی. لیٹ, ہاں جی, انہیں ایدی پوچھل تے ہٹ بھی ماری. یہ پھر 200 کلومیٹر دی رفتار نہ دوڑ. اچھا دوڑدے نا پاکستان تے چکر لاندا گیا. مینوں پتہ نہیں لگا, میں بس تے بیٹھا, وہ جڑا اصل سٹاپ سی میں بھول گیا, چونکہ اس دن 2 منزلہ بس سی. میں اتلی منزل تے بیٹھ گیا, ڈبل ڈیکر کہتے ہیں. وہ میں اتنے بیٹھا ہویا سا, وہ سٹاپ لنگ گیا. وہ بالکل آخری سٹاپ آیا, تو جڑا ڈرائیور سی مینوں آ کے کہندا ہن تو کتھے جا. اس نے آگے کہا ہن تو کتھے جا, کہ انگلینڈ ختم ہو گیا, ہن تو کتھے جانا. انہیں اگے سمندر بھی بکھایا نے کہا جی تو جانا چاہویں تے. ڈرائیور اینو گھر رہ گیا, یہ کول بس تو آئی جا کے. انہیں کہا تو روز ایسے سٹاپ تے اتریا کر. وہاں ہر شہر میں نہر کی ہے. اچھا, میں نے اس پہ بھی سفر کیا ہے. چھوٹے پیری جہاز پہ وہ سٹیمر ہوتا ہے, سٹیمر. ہاں جی, ڈربی ہے شہر, وہاں سے برمنگم جانا تھا, تو میں کہا اس پہ چلتے ہیں ذرا. ہاں, تو میں نے اس سے پوچھا وہ ہاؤ مچ. انہیں سمجھا رہے جہاز دا پوچھ رہے ہیں. انہیں انہوں کہا ہاؤ مچ ہوئے, انہوں ویکھ کے کہندا ٹو مچ. اس نے مجھے کہا کہ 10 پاؤنڈ. میں کہا اوکے. میں دیکھ کے بیٹھ گیا وچ. جہاز میں ایک ویسٹ انڈیز کی فیملی بیٹھی ہوئی تھی. نہیں, آپ کو کیسے پتا چلا وہ ویسٹ انڈیز؟ وہ بلیک. یہ انہوں نے دادے نو ویمن رچرڈ سمجھ رہے ہیں. وہاں سے اٹھ کے نا واش روم جانا تھا. سر میں ایک دفعہ گزرا, تو وہ جو بیٹھی تھی نا اس کی وائف, تو اس کے گھٹنے کے ساتھ میرا گھٹنا لگا, تو اس نے ایسے کر کے مجھے کہا ہیلو. میں کہا اوکے سوری. میں کہہ کے چلا گیا.
ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੜਵਾ ਕੇ ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਲੈ ਗਿਆ। नहीं यार फिर हाँ जी, जब मैं दूसरी दफ़ा गुजरा तो उसने ऐसे करके मुझे कहा, हेलो बॉय, नेक्स्ट टाइम। नहीं आप नबीना थे क्या? एक दफा आपने मारा फिर मारा। सर वो ऐसे ऐसे चल रहा था तो मेरा बैलेंस नहीं रहा मुझे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਡਾ ਹੀ ਏਡਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਇਆ। फिर जनाब मैं वॉशरूम गया ही नहीं, मैं अपनी सीट पे बैठा रहा। बर्मिंघम आया, मेरे दोस्त मिले और हफ्ते का दिन सी, उन्होंने कहा रात को क्लब चलने हैं। सर मैंने वो स्टीफन हॉकिंग की जो चेयर थी जिस पे वो बैठ के ऐसे ऐसे सब बताता था, मैंने वो चेयर देखी, बड़ी ज़बरदस्त है। अभी शुक्र करो ये शेक्सपियर के घर नहीं गया, वो भी करीब ही है क्योंकि पहुंचन कर रहा है, बर्मिंघम तक तो आ गया। मैनू आख्या सी इत्थे नेड़े ही उन्दा घर है, मैं कहा फिर चले जाएंगे। शेक्सपियर ने वेख के दरवाजा बंद कर लिया। तो और कहाँ रंगीला साहब आप फिरे? मैनचेस्टर से मैं ग्लासगो जा रहा था, तो बूथ जो होता है वहाँ पे पर्स रख के तो मैं फ़ोन कर रहा था दोस्त से, फ़ोन कार्ड से। तो उसको मैंने कहा आ गए हो बाहर? और कहा हाँ मैं स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। मैं कहा ओके, मैं फ़ोन रखता हूँ, मेट्रो रुपया पर्स होते रह गया। वो मुझे वापस पता नहीं क्यों नहीं पर्स मिला, नहीं मिला मुझे। ਇਹ ਫਿਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾਈ। ਉਹ ਪਰਸ ਇਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪਰਸ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਵਿੱਚ 20 ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੋਟ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਏਡੀ ਏਡੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਵੇਂ ਬੂਥ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਬੂਥ ਵੇਖਿਆ ਹੀ? अंग्रेज ने कहा ये बूथ और मसूर की दाल। ट्रफालगर स्क्वायर सर शेर नहीं पत्थर दे, पत्थर दे शेर ने इन्हू वड़ लिया। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।